Dober dan, dobrodošli na mojem YouTube kanalu Strast med vrsticami. Danes bomo delali dekopaž tehniko, in sicer z materiali in sestavinami, ki jih najdemo v domači kuhinji. Pa poglejmo, kaj potrebujemo. Uporabili bomo pa doma narejeno lepilo, in sicer potrebujemo moko in vodo. Moke je v primerjavi z vodo nekoliko manj. Lepilo dobro premešamo, tako da je masa tekoča in gladka in popolnoma brez grudic. Gostota lepila mora biti pa približno takšna, kakor je na primer masa za palačinke. Potrebujemo prazno pločevinko, ki jo previdno očistimo in pri tem pazimo, da se s tem ostrim robom ne urežemo. Pločevinko tudi dobro posušimo oziroma obrišemo. Za nanos lepila bomo pa uporabili kar kuhinjsko krpico. Odrežemo en kos in uporabimo samo en del. Za nadaljnje delo potrebujemo papirnate kuhinjske serviete. Za podlago potrebujemo samo bele plasti. Te natrgamo in ločimo temne dele, tako da dobimo bele plasti. Z gobico nanesemo lepilo na pločevinko in potem nalepimo gor te bele kose papirnate serviete. Pomembno pa je, da najprej na debelo obložimo tale oster rob. Tako obložimo celotno površino pločevinke, ki je potem podlaga za nadaljnje delo. Zdaj sem malo posušila s fenom in bom nalepila še dno pločevinke. Potem bom pa pustila in nadaljevala naslednji dan, ker mislim, da se lepše posuši, če pustimo sušiti kar naravno. Naslednji dan nadaljujemo po istem postopku z nanosom druge okrasne plasti servetke. Ločimo in uporabimo pa samo zgornjo plast servetke.
Ostanek lepila shranimo v posodico in ga damo v hladilnik. Hvala za ogled videa, upam, da ste kaj novega izvedeli, lepo ustvarjajte in se vidimo. Čau, čau!